Kuna vitu vinashangaza sana, ila huo ndo utendaji wa Mungu. Kwa mfano, uliwahi kuanza inakuaje kama ukiandaa bustani yako, ukapanda maua ya rozi na ukitegemea siku moja yachanue, hayatachanua kwa wakati mmoja yote. Yapo ambayo yatatangulia kuchanua na yapo mengine yatachelewa kuchanua, na yapo atakaochanua kwa muda mrefu, lakini yapo ambayo yatachanua kwa muda mfupi. Huo ndo utendaji wa Mungu na unashangaza kweli kweli. Basi nikukaribisha asubuhi ya leo, kabla hujafanya chochote uweze kushare video hii na wengine, ili na wao wapate kujifunza, maana leo hakika kuna ujumbe mkubwa kweli kweli ambao Mungu ameuandaa. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo katika neno la Mungu tunausoma Mhubiri 3:1, na hapa tunajifunza vitu vingi sana kuhusiana na maisha ambayo tunaishi na namna gani ambavyo Mungu anaweza kukushangaza katika kile ambacho unapitia. Mhubiri 3:1 imeandikwa, kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Kumbe yapo maua ambayo yalichanua kwa mapema, lakini yapo ambayo yanachanua kwa kuchelewa. Nikuhakikishie tu kwamba kila ua katika ile bustani lazima litachanua, lakini ni lipi litakalowahi au ni lipi litakalochelewa, huo ni mpango wa Mungu. Lakini pia vipo vingi ambavyo vinaweza vikasababisha ua likawahi lakini lingine likachelewa, na usije ukaamini kwamba lile ambalo lijachanua wakati wenzake wamechanua lina wasiwasi kwamba litachanua. Ukweli ni kwamba lina uhakika kwamba wakati ukifika na lenyewe litachanua. Na mimi nikuhakikishie tu kwamba kila ambacho unakiona katika hii dunia kina majira na wakati wake, na kila kitu ambacho kimeumbwa na Mungu lazima kina wakati mzuri, lakini pia upo na wakati mbaya, wakati wa kufurahi na wakati wa kuwa na huzuni, wakati wa kucheka, lakini pia upo wakati wa kulia. Nikuhakikishie tu moja kwa moja kwamba wewe ambaye leo unachanua, au manishi ukae uwacheke wengine kwa sababu wao mambo yao yaendi. Hapana, kwa sababu ukifanya hivyo utakuwa na mkufuru Mungu, kwani Mungu yeye kaweka hivyo ili mfumo wake wa uumbaji uwe sawa. Wewe unavyokuwa na wakati mzuri, wakati wa mambo yako kwenda, usifikiri kwamba wewe utakaa hapo milele ama kuna wengine ambao watafika. Au wewe ambao uko katika wakati mgumu, sio kaanza kwamba utakaa katika huo wakati mgumu kwa muda wote. Hapana. Kama ambavyo maua yalichanua kila mmoja kwa wakati wake, basi kumbuka tu na wewe wakati wako wa kuchanua, wakati wako wa mambo yako kuwa mazuri, kwenda kama ambavyo unafaa, kama ambavyo unataka, huo wakati upo na wakati unakuja, na Mungu anaangalia ni wakati gani atakuinua, wakati mwingine atashushwa. Nikuhakikishie tu kwamba kama ni wakati wa kupata mtoto umefika, utampata tu hata kama wameshasema nini. Lakini kama ni wakati wa kupata kazi umefika, hakika utaipata hiyo kazi, hata kama umeshazunguka na kupita na bahasha maofisi mangapi. Wakati huo ukifika, hakika utapata. Ni wakati wa kuvuna, kupata sana, kufanikiwa kwenye biashara. Huo wakati ukifika, hakuna anaweza kuzuia. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ndo amepanga wakati huo kufikia wewe, katika jina la Yesu. Nikuhakikishia asubuhi ya leo, wewe ambao unapita kwenye magumu fulani, usikate tamaa wala usiangalie wenzako ambao wao mambo yao yanaenda ukawaonea wivu, au kaanza kujikompea nao, au kaanza kumkufuru Mungu kusema Mungu mbona wale alafu mimi bado. Hapana. Wewe kaa kwenye kituo cha kuamini tu kwamba kila jambo lina wakati wake na kila jambo lina majira yake. Ni majira ya mambo mazuri ijafika kwako, upo katika majira ya mambo ambayo yaeleweki. Endelea kuishi nayo hiyo, na endelea kumshukuru Mungu, kwa sababu wakati mambo yanazidi kuwa magumu kwako, kumbuka ndio wakati ambao Mungu karibu zaidi na wewe, na ndio wakati wako kuinua umekaribia. Kwa hiyo usikate tamaa, endelea kupambana, endelea kuamini kesho yako ni nzuri kuliko leo yako, maana wewe ni makusudi ya Mungu na uko kwenye mpango wa Mungu, na lazima ufanikiwe katika jina la Yesu. Mungu wa mbinguni akutunze, akulinde, akupe yale yote ambayo unatamani katika siku ya leo na siku zote za maisha yako, katika jina la Yesu. Aweki Ministry International patikana kwenye mitandao yote ya kijamii kwa jina la Aweki Ministry. Ila kama una mahitaji ya huduma kwa namna yote, unaweza kuwasiliana na sisi kupitia 0686 086 077. Unaweza kupiga ama ukatuma message kwa WhatsApp, na Mungu akutunze katika jina la Yesu.